नमस्कार साग मैंने मुरंजन आपन को स्वागत करुच्ची आउ गोटे नुआ भिडियो रे आज हूँ बहुत समय पर आज आम समय आसी जाइए आम गाँव में देवता गदा हो तो देवता गदा बहुत बाजा तो आमर परंपरा कुकुड़ा छेड़ी पूजा जाए आज जीवा देखा एंजॉय करवा तो मुझे गाँव में केवे देखी ना देवता गदा तो आज देखा चलतु जोड़ी रुहतु भाई रे एते भीड़ देखो देखो तो केते गहली बर्तमान पोखरी फुल हो जाती आमर एपट ठाकुर आसी ना बहुत दूर अच्छे आ चलते जा देखा कहते देवता गदाती आमर ये देवता गदा हम पोखरी देखो केते लोक एवटे लेडीज एवटे जेन्ट्स होती देखो केते लोक पूरा पोखरी आम भर्ती जाती देवता कथा देखापी। नमस्कार आज्ञा ये तुम चैनल को आमर ये विष्णु ओषा ठाकुराणी चली पूजा बैठक चली आमर ये समिति सागर टे जुआर हो ठाकुर गाधुआ हो कौन कह आज्ञा कहूँ आमर उपजागर उपजागर आज्ञा हो ठीक अच्छे देखा देखो आज्ञा बर्तमान सुधा आमर जो ठाकुर गधाती से आसी ना देहरी बाबू देखो केते दूरिया एवं तो लोक पूरा गहली देखापी दर्शक और देखो केते पूरा पोखरी पूरा फुल हो जाती
ଦେଉତା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧା ଗାଧି ସରିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲୁନ ନେଇଗଲା ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଭଲ ଅଛି ଲାଇନରେ ଆମେ ଭଲ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଉତା କଥା ସରି ଯାଇଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ଏବେ କମି ଯାଇଛି ଆଉ Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all ଯାତ୍ରାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ଆମର ଦେଉତା କଥା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଉଛି। ମୋର ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଆସିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁରା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଦେଇତେନି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ପୁରା ଯେ ଏଟା ପୁରା ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।